बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रावलपिंडी में होने वाला एहतजाज रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा और कामयाब तरीन एहतजाज था। और इस बात का दावा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही के हलकों की जानिब से नहीं किया जा रहा, बल्कि गैर जानिबदार हलके भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस दावे की तरदीद कर रहे हैं। किसी भी एहतजाज के हवाले से जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि सियासी हलके, काउंटर करने वाले वो हलके जो एहतजाज को काउंटर करते हैं, रोकते हैं, इसको कवर करने वाले हलके यानी कि मीडिया और कुछ गैर जानिबदार हलके और एजेंसियाँ जो इस हवाले से तमाम तर रिपोर्ट्स तैयार करती हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक तमाम तर जितने भी हलके हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कामयाबी मिली और रावलपिंडी में बैठी हुई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी हुई चुनतखब हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हासिल होने वाली इस बड़ी कामयाबी से खासी हैरानी हुई। ज़राए का ये भी दावा है, क्योंकि मुसलसल इनबॉक्स के अंदर ये सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं कि कारकुनान एहतजाज कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर वापस क्यों हुए बुरहान इंटरचेंज से। एक दावे के मुताबिक, दूसरे दावे के मुताबिक 26 नंबर चुंगी से, हकला इंटरचेंज से मुख्तलिफ दावे आते रहे। इस हवाले से भी असल हकीकत आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जनाब क्या वाकई ये अली अमीन गंडापुर ही का फैसला था, क्योंकि एक बड़े इंकशाफ के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कल के रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान और कारकुनों की वापसी के हवाले से जो ऐलान था उसकी उस वापसी का फ़ैसला अली अमीन गंडापुर ने होली सोली नहीं किया। ये फ़ैसला अली अमीन गंडापुर का नहीं था, बल्कि ज़राए का ये दावा है कि ठीक 7:21 को अली अमीन गंडापुर को एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने कुछ इंतहाई करीबी लोगों से इस हवाले से मशवरा किया, बातचीत की और ये सिलसिला कोई तकरीबन 40 मिनट तक वो चलता रहा। उसके बाद फिर इस बात का फ़ैसला किया गया कि अब हमने इस एहतजाज को ख़त्म करना है और कारकुनान को वापस जाने का कहना है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है इसके ऊपर, क्योंकि कल मैं ख़ुद भी ग्राउंड के अंदर मौजूद था और कल जो मैंने आपके सामने वीडियो की उसमें मैंने कुछ फुटेजेस भी आपके सामने रखी। हमारे कुछ दीगर दोस्त जो कि इस एहतजाज को ये एहतजाज ख़त्म होने के बाद भी खासी देर तक, जब मैं वीडियो करने कल जब आ गया वापस वो होटल में, तो उस वक्त भी हमारे कुछ दोस्त वो मौजूद थे फील्ड के अंदर। वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, पहले मैं वो उनकी जो मालूमात हैं वो पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर इसके ऊपर तफसीलन रोशनी डालते हैं कि ये जो व्हाट्सएप मैसेज अली अमीन गंडापुर साहब को आया किसका था और क्या कप्तान के साथ किसी का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से किसी का क्या कप्तान के साथ कोई बरह रास्त रब्ता भी था। इसके ऊपर जनाब हम रोशनी डालते हैं। लेकिन पहले जनाब आप उबैद भट्टी साहब यंग जर्नलिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो लिखते हैं इस हवाले से तफसीलात मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ पुलिस जिस कदर बेरहम और जालिम बनी हुई थी, और हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस को खुसूसी अहकामात थे कि वीडियो बनाने वाले या मीडिया रिपोर्टर्स को एक दहा रगड़ कर रख दो, बाद में सॉरी या माफ़ी तलाफ़ी होती रहेगी ताकि वीडियोस कम से कम बन सकें। वीडियोस की वजह से आवाम ज़्यादा जज्बाती हो जाती है। और गुज़श्ता रोज़ चांदनी चौक में पुलिस एहलकारों से धक्के और गालियां खाने के बाद जब मैं कमेटी चौक की तरफ गया तो अंडरपास शुरू होने से पहले, जी हाँ, अंडरपास शुरू होने से पहले दाएं तरफ मोटरसाइकिलों वाली गली के बाहर आवाम का खासा रश था। वहाँ रुक गया। कुछ ही देर बाद बदतरीन शेलिंग पुलिस की जानिब से शुरू होगी। मजबूरन मैं गली के अंदर जो दीगर गलियाँ थीं, अंदर जो गली के अंदर गलियाँ थीं, वहाँ तकरीबन 1.5-2 घंटे तक मैसूर होना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये इत्तलात आई कि एहतजाज ख़त्म होने का ऐलान हो गया है, अली अमीन गंडापुर साहब की वापसी हो गई है, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने अपने अफसरान के साथ मिलकर उन लोगों के साथ, उन कारकुनान के साथ जो मरी रोड पर मौजूद थे, जो कुछ किया इसकी कतन कोई तवक्को नहीं थी, ना ही इससे पहले इन 2.5 बरसों में, बल्कि माजी में भी इसकी किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स और थानों की नफरियों के साथ फ्लैग मार्च की सूरत
गली मोहल्लों में तेज़ रफ्तारी से वारिद होते रहे और अंधाधुंध पैलेट गन्स फायरिंग, शेलिंग, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां और तशद्दुद करते रहे। पूरे मरी रोड पर यही पैटर्न अपनाया गया। लियाकत बाग से शुरू होकर चांदनी चौक तक एक एक साइड पर यह सब कुछ किया गया। राहगीर थे, मुसाफिर थे या कोई एहतजाजी, बिला तफरीक सब के खिलाफ यह ऑपरेशन किया गया। फिर वहाँ से वापस लियाकत बाग तक यही किया गया। जैसे फिल्मों में किसी डॉन या माफिया बास का प्रोटोकॉल गाड़ियों से बंदूकें निकालता अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ दोनों तरफ जाए। यहाँ तक कि रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर खड़े सहाफ़ी भी इस फायरिंग की जद में आए। उन्होंने भागकर जान बचाई और इस वाक़े की जो वीडियोज़ हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। मुझे अल्लाह ताला ने इस अचानक होने वाले रेड से कैसे महफूज रखा मुझे खुद मालूम नहीं। मैं मरी रोड पर उस गली के नुक्कड़ पर खड़ा था, इतना मौका ही ना मिल सका कि मैं भाग कर कहीं और जा सकता। वहीं रुके रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि भाग पड़ता तो फिर न जाने इस वक्त कहाँ और किस हाल में होता। अचानक क्या हुआ और फिर गैर महसूस तरीके से वहाँ मैंने खिसकने में आफियत जानी, क्योंकि बहुत से पुलिस एहलकार शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं। चंद एक आपको कुछ ना कुछ भी कहें तो कुछ ना भी कहें तो कुछ लोग ऐसे जल्लाद भी होते हैं जो किसी को भी रगड़ने के लिए साथ रखे गए होते हैं। वैसे कुछ जांदीदा दोस्त बताते हैं कि जल्लाद सिर्फ पुलिस वर्दी वाले असल में पुलिस वाले नहीं हुआ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी किस्म की कुछ इतलात दीगर दोस्तों की जानिब से आएँ। बल्कि जब अंधेरा हुआ रावलपिंडी की मरी रोड के ऊपर और जब ये इतलात थी कि अली अमीन गंडापुर का काफिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है रावलपिंडी की जानिब, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हैं, तो उसी दौरान इस किस्म की अनकन्फर्म्ड इतलात आना शुरू हो गई थी कि एक बार फिर कुछ खुफिया हाथों की जानिब से प्लान बना लिया गया है कि 9 मई को जो कुछ लाहौर में हुआ या फिर इसी तरह से रावलपिंडी में उस दिन हुआ, उस किस्म का वाक़या, उस किस्म का मामला दोबारा से प्लान करने, रीस्टेज करने के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और जब अली अमीन गंडापुर की जानिब से वापसी का ऐलान किया गया, बैरिस्टर सैफ ने इसकी तस्दीक कर दी, तो उसके बाद ये जो कुछ हमारे दोस्त उबैद भट्टी ने लिखा है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये ऐसा रद्द अमल नज़र आ रहा है कि शायद किसी को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आया हो, इस बात के ऊपर बड़ी परेशानी हुई हो, इस बात के ऊपर उन्होंने अपना खौफनाक रद्द अमल दिया हो कि जो हम चाह रहे थे वो आखिरकार क्यों नहीं हो सका। और रात के अंधेरे में हमारी जानिब से जो प्लान बना लिया गया था, अब उस प्लान में अली अमीन गंडापुर के वापस जाने के बाद नाकामी की सूरत में यहीं पर वो हशर बर्पा करने की कोशिश की जाए, ताकि आगे से अगर कोई रिस्पांस हो तो एक बार फिर जो है वो 9 मई किस्म का वाक़या जो है वो रिपीट किया जाए। कुछ खबरें हम आपके सामने रखते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान की जाती हैं, बल्कि पहले लेटेस्ट खबर ही से स्टार्ट करते हैं। और अली अमीन गंडापुर के एक और जवाब को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि उन्होंने इनकलाब लाने का ऐलान किया और गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी दी है। इसमें कहा गया उनकी जानिब से कि जनाब चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, मुसलसल हम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। आज भी हमारे 2 कारकुनान को गोली मारी गई, तीसरे कारकुन जिसको गोली लगी उसका कोई पता नहीं चल रहा। हम पर सीधे शेल मारकर 50 से ज़्यादा कारकुनों को ज़ख्मी किया गया। पंजाब की हदूद में हर 3 किलोमीटर बाद हम पर शेल और गोलियां बरसते रहे। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ। आज कई पुलिस एहलकार हमारे हत्थे चढ़े थे, लेकिन मैंने उनको रेस्क्यू किया। पंजाब पुलिस के नौजवानों, अगर बाप की औलाद हो तो बयान दो कि हमने तुमको छोड़ दिया था। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इसके बाद अब अगर कोई, ये सारा कॉन्टेक्स्ट था ना, ये पहले उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान किया कि उनके साथ हुआ क्या है, हो क्या रहा था, उसके बाद उन्होंने ये बात की। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जंग जियो ग्रुप ने इसको रिपोर्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि अब अगर तुम एक शेल और लाठी मारोगे तो हम 10 मारेंगे, कोई एक गोली बरसाएगा तो फिर उस पर जवाब में गोली बरसाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा के लोगों, कबाइल में जिरगे करो, सब मुत्हिद हो जाओ। अगर तुम लोग कहते हो कि ये सब हमारा है, वो हमें मारेंगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारा वाज़ेह पैगाम है, धमकी नहीं है, और ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये आखिरी वार्निंग दी गई और कहा गया कि इदारे कौम की आवाज़ नहीं बन सकते, कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो फिर साइड पर हो जाएं। ये बड़ा पैगाम है अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुख्तलिफ हलकों को, इदारों को कहा जाए या रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए। ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये बयान उन्हीं के नाम है कि अगर आप कौम की आवाज़ नहीं बन सकते,
اگر آپ قوم کی رائے کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر سائڈ پر ہو جائیں، عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں، سیاستدانوں کو سیاست کے فیصلے کرنے دیں، ادارے بیچ میں نہ آئیں، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج میں باقاعدہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، انقلاب کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کہا علی امین گنڈا پور نے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ احتجاج ختم اور برہان انٹرچینج سے واپسی کا جو فیصلہ ہے وہ علی امین گنڈا پور نے نہیں کیا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو 7:20-21 کے قریب ایک واٹس ایپ میسج آیا، اور اس واٹس ایپ میسج کے حوالے سے جب آگاہ کیا گیا وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ ان کے سٹاف کے پاس تھا ان کا موبائل، اور کہا گیا کہ جناب احتجاج ختم کر دیا گیا ہے، آپ اپنا اور کارکنوں کا خیال رکھیں اور قافلہ خیریت سے واپس لے کر جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پیغام کس کا آیا ہے، کس کی طرف سے آیا، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ سربراہ بیرسٹر گوہر، موجودہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور موجودہ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم۔ جی ہاں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت موجودہ مرکزی قیادت ہے، جس کا براہ راست کل پورا دن، اس سے پہلے کیونکہ کچھ کیسز بھی تھے، پنجوتا صاحب بھی وہاں پر گئے، تو ان کا عمران خان کے ساتھ رابطہ تھا۔ عمران خان ان سے 1-2 دن پہلے بھی رابطہ تھا جب عمران خان کی جانب سے اس احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے مطابق عمران خان کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر رات کا اندھیرا ہو جائے مغرب کے بعد اور حالات آپ دیکھیں کہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، خفیہ ہاتھوں کی جانب سے، تو آپ نے سمجھداری سے کام لینا ہے، اپنے کارکنوں کو بھی سیف رکھنا ہے، حالات خراب ہونے سے بچانے ہیں، اور رات کو 7 بجے کے بعد آپ نے اس احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کر دینا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر حالات کچھ حلقوں کی جانب سے خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور اسی قسم کا بالکل پلان تھا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 7 بجے کے آس پاس، اس سے پہلے جب کارکنان لیاقت باغ پہنچے، علیمہ خان بھی لیاقت باغ پہنچی، سلمان اکرم راجہ، دیگر قیادت بھی، یہ جھوٹ اور بکواس مین سٹریم میڈیا کی جانب سے کہ کارکنان نہیں پہنچ سکے یا قیادت نہیں پہنچ سکی، ہم خود وہاں پر موجود تھے، کارکنان بھی پہنچے، قیادت بھی پہنچی، لیاقت باغ کے اندر جانے کے لیے بھی تیار تھے، لیاقت باغ کو پھلانگ کر، گیٹ کو، دیواروں کو پھلانگ کر بھی اندر جانے کے لیے لوگ تیار تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا، انہیں روکا گیا، اور وہاں کسی قسم کا کوئی جوابی رد عمل نہیں دیا گیا، بلکہ وہاں پر پہنچنے کے بعد، کیونکہ وہاں پر پہنچنا ٹارگٹ تھا، وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے گرفتاریاں بھی دیں جو کہ میڈیا کے اوپر رپورٹ بھی ہوئیں۔ اب معاملہ یہ ہے جناب کہ بحیثیت جرنلسٹ 24-25 سال راولپنڈی، اسلام آباد میں پولیٹیکل اور دیگر احتجاج کوریج کرنے کا الحمدللہ تجربہ ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم یہ رکھیں کہ مشرف دور کے اندر اس سے کہیں کم سخت حالات تھے جب نواز شریف واپس آ رہے تھے سعودی عرب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ پرندے کو پر مارنے کی اجازت نہیں دی، کوئی چڑیا تک نہیں اڑ سکی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ، اور پوری نون لیگ کی جو قیادت تھی، احسن اقبال، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور جتنے بڑے لوگ آج یہ بڑے دعوے کرتے ہیں، اس وقت میں جنگ جیو گروپ کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا 2005 سے 2010 کے درمیان، تو 0 پوائنٹ پر انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کر کے ٹی وی چینلز کو بلا کر انہوں نے گرفتاریاں دی وہاں پہ پولیس کو، یعنی میدان میں نکلنے سے پہلے ہی، اور کہا جناب کہ میاں صاحب دیکھ لیں، فوٹیج بننی چاہیے نہیں تو وہ بڑے ناراض ہوں گے۔ یہ کمپیرزن کر رہے ہیں اپنا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستان، آپ بالکل تسلی رکھیں، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود گراؤنڈ کے اندر، میدان کے اندر ہم نے آپ جا کر دیکھا، اور کل بھی ہم نے غیر جانبدار حلقوں کی رپورٹ، جس کا اس ویڈیو کے شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ کامیابی کا اعتراف کیا گیا ہے غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کہ کم و بیش 1 لاکھ کے قریب سیاسی کارکنان، جی ہاں 1 لاکھ کے قریب سیاسی کارکنان، کہاں سے؟ راولپنڈی ڈویژن اور کے پی کے سے، اور باقی پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، راولپنڈی ڈویژن اور کے پی کے سے 1 لاکھ کے قریب سیاسی کارکنان ایکٹیو ہوئے، نکلے اسلام آباد کی جانب۔ 20-25 ہزار کا قافلہ تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ تھا۔ کس ماحول میں کیوں کر واپس ہوا؟ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ جناب یہاں حالات خراب کرنے کا پلان ہے، ہم نے اپنا مقصد اچیو کر لیا ہے، ہم نے احتجاج کے لیے لیاقت باغ آنا تھا، یہاں گرفتاریاں دینی تھی، سب کچھ پتہ چل گیا، شہر انہوں نے خود ہی بند کر دیا، عوام کو پتہ چل گیا، اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا معاملہ کہ نو میں ریپیٹ ہو، تو اب آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ علی امین گنڈا پور کا فیصلہ نہیں تھا، مرکزی قیادت کا فیصلہ تھا، اور عمران خان کا مشورہ انہیں یہ پہلے ہی دیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا،
اور آگے چل کر جو ایجنسیز کی رپورٹ سامنے آئی وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس تمام تر سخت ترین حالات کے باوجود 15 سے 20 سے 25 مختلف یہ رائے آ رہی ہے 1000 کے قریب کارکنان جو ہے وہ پہنچے راولپنڈی ڈویژن سے، اور مری روڈ کے اوپر بھی 10 سے 15 ہزار کے قریب سیاسی کارکنان مری روڈ سے صدر تک کے علاقے میں اطراف کی گلیوں میں ہر جگہ موجود تھے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ جسے قرار دیا جا رہا ہے۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ اگلا پلان بھی کپتان کی جانب سے آ گیا ہے، اور کپتان نے واضح کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کہ فیصل آباد ہوگا، ملتان ہوگا، میاں والی ہوگا، یہاں پر اب پاکستان تحریک انصاف آئندہ اپنا احتجاجی تحریک کو جاری رکھنا چاہتی ہے۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔